नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थे गोटे नुआ वीडियो को बहुत दिन पर स्वागत करुँच प्रिय चैनल स्टडी विथ कृष्ण सार को जो मैंने प्रथम करी आसुँच चैनल को दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु आउ बेल आइकन को ऑन कर दिंतु जहाँद्वारा कि सबकि नोटिफिकेशन आप प्रथम पाइबे। तेबे आज जो आपण मानकर इनफॉरमेशन जो वीडियो बनवार कारण है जे आपण मानक प्रथमे मु कही रखे जे आपण माने दया करिकी आपण मानकर पाखरे जदि टेलीग्राम नाही ठीक अच्छे आपण माने प्रथमे टेलीग्राम डाउनलोड करंतु। टेलीग्राम डाउनलोड कला पोरे आपण माने सबु इनफॉरमेशन आपण माने से टेलीग्राम रे पाइबे ठीक अच्छे आपण माने से टेलीग्राम रे पाइबे कारण ए टेलीग्राम रे जॉइन हो गले प्रथमे इनफॉरमेशन आपण ए ग्रुप रे आपण माने पाई जिवे नुआ एडमिशन पिला मानक पाखरे करा हाइछि ऑलरेडी 934 मेंबर हो गले आपण मैंने देखते सबू गुड़ाक आप देखते केमी टाइम टू टाइम आपण अपडेट केमती करेंगे ऑनलाइन केमती कराब सबकि डिटेल्स आपण मानकर ये जगह पेमेंट करा माने नोटिफिकेशन दि जाऊँगी देखुए आपण मैंने ये सबकि आपण मानक केमी असाइनमेंट अपलोड करेंगे कौन हो प्रॉब्लम कौन हो क्या कंटाक्ट करेंगे सबकि डिटेल आपण मानक ये दिखाऊँगी। तेबे ये वीडियो रे आपण मानक मु कहि रखे जे आपण मानकर 2-4टा नोटिफिकेशन आपण मानक आसी से इनफॉरमेशन आपण मानक कहि रखे। तो जो मैंने आपण मैंने जॉइन करना भी टेलीग्राम चैनल मत सिंपल 9078507424 ये नंबर कांटेक्ट करेंगे आउ थोड़ा कही दूसरी 9078507424 ये नंबर आपण मैंने मेसेज करदे आपण मानकर आपण मैंने व्हाट्सएप लिंक पाइबे आप टेलीग्राम लिंक पाइबे। तो प्रथम नोटिफिकेशन आपण मानकर जो आसीगला आपण मानकर फर्स्ट सेमेस्टर ठीक अच्छे आपण मानकर फर्स्ट सेमेस्टर आसीगला देखंतु कौन आसी दिस इज द इनफॉरमेशन फॉर ऑल कंसर्न दैट द ऑनलाइन पोर्टल फॉर द सबमिशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर फॉलोइंग द फॉर पीजी प्रोग्राम जो माने अक्टोबर 2024 एडमिशन करथिले अक्टोबर सेशन रे ठीक अच्छे से मानकर गोटे होची फॉर्म फिलअप आ गोटे होची आपण मानकर एग्जाम नोटिस ये होची जोटा कि आपण मानकर एटा फॉर्म फिलअप रो को मानकर पुणी थरे ऑलरेडी पूर्वरु फॉर्म फिलअप हो जाइतिला किंतु रीओपन करा हेची एटा देखुथिबे रीओपन 4 रु 12 तारिख ठीक अच्छे 4 रु 12 तारिख भितर आपण मानक पुनर्बार फॉर्म फिलअप जो माने करिनथिबे प्राय बहुत पिला करिनथि जानि पारले नै तेनु करी रीओपन करागला पोर्टल को ठीक अच्छे आपण माने एबे भी करि दियंतु पेपर को 200 टंका पड़िबो ठीक अच्छे को डिपार्टमेंट करो ना इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तापरे आपण मानक सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस ए चारिटा डिपार्टमेंट रो आपण मानक फॉर्म फिलअप जो माने करिनथिले वर्तमान करि देबे है ठीक अच्छे ये हूँ गोटे तापर आपण मानकर एग्जाम रो जो नोटिफिकेशन आसी देखिथिबे डेट शीट आसीगला डेट शीट द टेरमेंट एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम अक्टोबर एडमिशन बेच को मानकर सेई इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस आ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यही चारिटा जोटा आपण माने एडमिशन करथिले अक्टोबर सेशन रे ठीक अच्छे से मानकर ही आपण मानकर टाइम देखिबे 2टा रु 5टा पर्यंत आपण मानकर एग्जाम हुए ऑलरेडी पूर्वर मु आगु कही सारी संध्या समय ही आपण मानकर एग्जाम हुए को डेट अच्छी 31/8 2/9 4/9 6/9 8/9 देखो 31 पर 2 तारिख 1 तारिख दिन छुट्टी मिलला तापर 2 पर 3 तारिख छुट्टी मिलला 4 तारिख 5 तारिख माने गोटाए दिन गैप रे आपण मानकर एग्जाम हम सबू डिपार्टमेंट रो मानकर आपण मानकर एठी कोनोसी आ गोटे डिपार्टमेंट भी छाड़ी नहीं सबू डिपार्टमेंट रो आपण मानकर एग्जाम एका डेट रे हबो आउ एका समय ही हम जो माने जो अक्टोबर सेशन रे वर्तमान रहिला जो माने कि मार्च फेब्रुआरी रु मार्च मास रे जो माने एडमिशन करिथिले ठीक अछि आपण मानकर अप्रोक्स सेमिस्टर हबो देखंतु ए मानकर जाउची केते कहले एटा होची अगस्त आपण मानकर सेप्टेम्बर 8 तारिख पर्यंत एमानकर चलिबो। तो मु जो प्रोबेबिलिटी जेमती आगु आपन को कही आपण मानकर अक्टोबर मास रे ही आपण मानकर एग्जाम हबो कोउटा ना जो माने ओडिया सांगरे जो माने एडमिशन करथिले फेब्रुआरी सेशन रे ठीक अछि आउ जो माने एबे वर्तमान एडमिशन करिया पई चाहउछन्ते ऑलरेडी एक्सटेंशन हेछि अगस्त 31 तारिख पर्यंत पीजी रो भी एडमिशन चली आउ यूजी रो भी चली मु तार वीडियो बनै नथिली ठीक अच्छे आपण माने एठी नोटिस देखि परिबे जे आपण मानकर एटा होछि आपण मानकर पीजी रो एडमिशन रो ऑलरेडी नोटिफिकेटी आपण मानक एक्सटेंशन हेछि 31 जाय आउ गोटे आपण मानकर नुआ जोटा आसीछि आपण मानकर यूजी पाई ठीक अच्छे यूजी पाई मध्ये ऑलरेडी आरंभ हेछि जो माने चाहू छंती यूजी पाई आपण माने आराम से
ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ 2022 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 2022ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନଥିଲେ, ଆଉ 2021 ପିଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 2022ରେ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 6 ତାରିଖ। ଆପଣମାନେ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ସରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଆ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ନାଁ ଗନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, କାହାର ଗୋଟାଏ ପେପରରେ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲା ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବିଏଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି, ପିଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି। ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରିବେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବେ। ତ ଓସୁ ଟିକେ ଯଦି ବୁଝିଥାନ୍ତା ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୋ ମତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଟିକେ କହି ଦେଖେ, ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ର ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପଲୋଡ଼ ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇ ଫଟୋ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଶୋ ହେଉନଥିବ ଦୟାକରିକି ଆପଣ OSOUର ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ସାର୍ ହେଉ, ସତନ ସାର୍ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ରିଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରିଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ତ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ତ କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1 ଆଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 2 ବୋଥ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 1ରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ ହେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ ହେଉଛି, ଆପଣ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜାଣିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆସୁଛି PDF ଡାଉନଲୋଡ଼ ପାଇଁ, ଯଦି ଏଇ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ OSOUରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ, ଆଗରୁ କରିବେନି, ଲାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିବେ। ମୋ ନମ୍ବର ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, 9078507424, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିବେ, କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ବଟ୍ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି 934 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଇଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ 1K ଉପରେ ହେବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ହଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଯିବ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ଯେ ଦରକାର କି ନାହିଁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।